আছো? এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট ব্লগ, তো প্লিজ তোমরা সাপোর্ট করো। আজকে হচ্ছে আমার দিদির বিয়ে, তো আমরা এখন দুপুরের খাবারটা খেয়ে উঠলাম, এবার রেডি হবো। চলো দিদিকে দেখাই। हम रेडी हो गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं ज्वेलरी पहनूंगी। रिंग, आप लोग देख सकते हैं मैं ज्वेलरी पहन लिया हूँ। तो कैसा लग रहा है कमेंट में बताइए। हम लोग गाड़ी में करके क्लब में जाएंगे, तो थोड़ा देर वेट करिए, अभी गाड़ी आ जाएगा। ওই তো বলছি ছেলেদের ধরে নিয়ে যাবে। हम পৌঁছে গেছি, এবার একটু ঘুরলাম। তো চলো উপরটা দেখি, আমার দিদির বিয়ে হচ্ছে, দাঁড়াও দেখাচ্ছি। চলো দেখাই